mida na ese de Panama mambolobi na mambolobi wana tubolongo mobali songo pele poe ya lokuta na ese pa bino bo songo baba bali songo pele poe ya lokuta mamu lokuta mamu akosio ya kio abimane ya kio ayebi ote mamu mamu akose biso lobi o babimane ya kio alongola sema ya kiewa oke lokuta tala bamida suba nalelo ya kiewa komi sponsor na ngai sponsor yanga sponsor ya ese sponsor a Gloria nyata bébé tokei nyata normal yaki ayeba mamu parce que ala musa eba nipa yeba ka yebo na musa normal ya ko mala mamu ba ngana mamu ke bana mama na ko kwa yi na ko funika jina ngana mamu yaka awa yakolo baba tete yakiwa ebiote mamu lokuta soka pesi matière wana pesi matière no matière wana matière lokuta so be glow langi paso vando la matière opesa bango matière lokuta makasi toza batu ngale ba gina net te kuna bete terechezana sona kosa makambo benga riko kuchi pesa mbo de besko za kuna Paris marambongo na oloba sona kosa boyebi merci mon animateur na oloba ngo merci mon aza kuna bo benga merci mon bo vandise mama mulu ba oloba lokuta be solo yagi te oko to fato me ata jite merci no lokosi bango kuna yagi première porte no ko zonga na bandai dozana wato fandi to lala na yo ba bino na ngingiri te donc ma mboli misabo parce que ndoki daba kanda bana bino ku non ku o so flat ba bino na la taba complet na yo yebi yango o pesa complet ya dispoirek mamu yaki yo ayebi ote Carmel yaki yo asakana na yo motema yaki yo ya la dona est-ce que ko beta histoire de la dona balingane na yaki yo obeta beto bomba wana la pesa mo matière oko guide apona yo tuna yo yagi pourquoi zo ko sanga ba ebisinga ke o bimana go lango ebisanga ni o te ba kosi yo blo za petit na biso ndengo saba miso na cappuccino le boga nde to ko mo ko solo la wana o so to te ona so tuna ba gina ko so je plan na tala na succès mamu ba okata succès na te pona bota no pona so na bota na ma bete ba bi mo na ali pa mo anta mo ko mo ata ko ko muto wana mutabo nini na ko sa nini na yebi so hotel na kenga mande na na sele lokwa ilongwa apona na ko yebi sa osani otikanga ba mo to so la suste na pe ko kanga téléphone osala nyoso kanga to so la suste apo yo yagi lisusu o dans 16 na biso kutu o ayeba na kutu te trobe o serum de mettre pesa comment mettre mao ayeba obile te mettre mao pesa comment attaque kwele ato zo pesa bastani ba serum na ba samba yo to pesa mbongo bonone ti na samba ti abotolo mwana est ce ça biso kutu bo sa ko mone mamu na pesa mo mate akitoko te ya bien
merci bana nous tutataka biso na raison ya TV na bia emoko mama mokela bango Emmanuel Macron yanga donc maman Rachel Mobutu donc maman battre la bosse ba de photo ambote neska boza kuna ambote ebele na pesi ya oui Michel Côte modèle ya ba ebele ba bote yo ko le bien quartier ezala pa donc ambote ebele donc et merci beaucoup sur maman Buluba merci ma opé la bête na mama ko finga na commander merci na bien na trop parce que ça va finir de tout rappeler ba donc c'est faux finga to ça dit que to abattre kuna ça dit que na mu fanya tanga donc c'est ça. Et merci à mon camarade, Moïse Zaza. Donc, il y a moi, donc, nous sommes en bête, c'est mon babou Lélo. Bolimbisa. Là, on a en bête, c'est ma babouté. Merci pour la babouté. Donc, on a un ami. Bah, nous sommes ce qui s'est dans la live pour la Sarapa. Bande de Kourangaï, Mida Taylor, ou à côté de essayer de Panama. Live on a plutôt on a baissé le monde donc bon ligne sanga comment et la peste fait masse là j'ai nous songa ba côté de parce que là on soit là même pour sanga ba conseil donc on a donc parce que nous songa na pétage na mondongo na ko sofora donc le ben ayé au moins donc mi d'abord bela est de pas na makuna babuloba loba wana pona yaki tala bakosaka mukili bakosaka mutu mais bakosaka conscience mutu te na ovanda na loboko na kwa makambu nanga na bebe nanga na mobile nanga na viva kalai babilo ozaka po eza internet existe comme bana pa ndana ma moderne mutu ya kwa iko ki pa o mamu nanga ku internet te même si maman nanga kuna na quand tena no baby geko eza mambo ya mission so bagangela bakona na maso na pepes mo boy bengo lobe bon kwani balimbisanga donc to bo baka bo changer biso ngape mamu na changer te mena akale même mamongo na o lo basiko na pilo no sepela mo cameraman Moïse telanga na image wana oyo mida na ese de Panama mambolobi wana tubona ngo baba lisongo pele poe ya lokuta na esi pa bino bozo ngo baba balisongo pele poe ya lokuta ya kiwa bobali kitoko motema la dona tika mala peta kibwa ne bisale kesho ile banda na yi la dona parce que na ndenga suma na ndenga ba information ya la dona basi puis pese pele pona la dona yaki na biso motema la dona c'est confirmé loba esinyata yaki walingana Carmel ke nyata bébé ngala kwandi yaki yangu na boya ne Carmel pona la dona yaki oui aziraja Carmel oui mamu lokuta mamu akosio yaki yo abimane yaki yo ayebi yo te mamu mamu akosio biso lobi o babimane yaki yo alongola sema yaki ye wa oke lokuta tala bamida suba na lelo yaki ye wa komi sponsor na ngai sponsor yanga sponsor ya ese sponsor a Gloria nyata bébé tokei nyata ngana te balana te moko te eza normal yaki ayeba mamu parce que ala moto ayeba nipa ayebaka yebona normal yakomala mamu balingana mamu te bana mama na pokwa mamuyaka awa yakoloba bavete yaki wayebi yo te mamu lokuta mamu lokuta kose yaki wa makambo bandeko to confirme bino ki walinga lado na makasi lado na mwasi ya vie na biso ya sponsor na biso ki wa kaka ndenge Marie Cuivre miso ekata na lobaka na pesi basi sponsor mbote biso pe banda leo tokoma to pesi yaki wa mbote to
pesi yaki ewa boss de boss mbote mamu yaki ewa yebi yo te Carmel yaki ewa sakana na yo motema yaki ewa ya la dona est-ce qu'on beta histoire de la dona balingane na yaki ewa obeta beto bomba wana wana la sura malingana bakutana na ndingi na bambi bali Carmel elle information ya sûr quand c'est Carmel après on a Carmen takoma kosale la dona zuwa ke o yo yaki obimana la dona yaki alobi ko ngala bimana la dona te o ti obimana la dona tututu yaki pepese kanda lobi ko abengi pe la dona me Carmen okosela mama kamtenga na yo Carmen akoma ko menacer la dona Toki bébé nyata. La dona zo ya dona ya giyo bimaka na la dona yango pesa pe la dona ya ki kanda ya ki abengi la dona bakutanya lobi Carmel asela nga zuwa pona yo alobake nga no to bimaka okay ko azo kwa usule ngai ke ngai kana bimana yo ale la dona nga no ya kino na oko mamwasi na nga la dona ya kipa kitiki alingani pe si le confirmer la dona mwasi ya ki ouais, sur moi ça sponsor na biso. Tobaluki. Bamida shu Tobaluki. Bamela fantastique, Bamela mirinda. Bamela mirinda tena yaki bali. Moya kiona azabu yoko amuna amona selo bakile wo tuyi soki amabe soki akopi soki na mukiri koso na le confirma muti na mona mo tutu na yi toto oyo azina baskelim na ye moi basket moi de garder moi trois quatre ans et puis on m'a fait chata mon tout là mon poto et puis on voit Paris avec les dédicaces puis Congo en fond la mise mais il mo quand même Linga yaki linga Carmel oja te makambo ezali même mamu pe yaki linga yete batikala ta robima te mamu akosi Ibo kamba alinga mamu balingana te bazuna te bamira même pas mirita veki azaki tango ya mona ona ya Carmel ya oui esu déjà solo bali kongai yaki okolo mususu apera bonjour ndenge ni bien
siko Carmel Koja ayedi si Carmel Koja kina moni mamu na moni nani oyo la dona na mobile na yo ali yo Carmel Koja akomi siko kucha yaki pression oni ni mwana kwa nini o ndio majeli kati elma mingi yaki na sakana takubali na sakana moto ndio sakana na ye yaki siko na sakana basi pression kama yaki mingi akira kudwali sona oyo na dona balingani donc moi c'est mon bal confirmé moi c'est sikoyo peut-être on la dire non bien non pas c'est la télé bien non pas enregistré yaki aoboya la dona te yaki aoboya la dona te po alobi la dona saleli mingi abai bon abi la dona sali mingi pona ye abi mwasa tia tatouage na nzoto e apamba te so mwasa tia tatouage na nzoto se kalingi yo abi mwasa tia tatouage na nzoto na ye se kalingi nga donc akotika kala dona te wana eza confirmé toyebisi bino yaki akotika kala dona te mwasi na ye confirmé point barre Carmel yado yana na lingaki ote ozalika likambu asaka ino atiki yo abi mwasi ne confirmé c'est la dona voilà yango moni biso totie respect na la dona parce que mobali na ye alingi ye voilà mobali na ye alingi abi la dona alikambu abuzoba te la dona alikambu na ye te aza mwasi na ye c'est sa femme en tout cas bravo yaki a respectable na mwasi na ye voilà yaki akomi sponsor na biso bino bato oyo batolie mbongo oh tolie kitoko tolie te ese tolie o tolie te ya mamba mbongo te na ko vanda te la ye mamu na vanda ba fest na oyo pona lobela ki na pesa respect pour la bien nanga na pesa moi ba respect wana so ka pesa matière wana pesa ba matière ba matière wana ma matière lo kuta so be glow langi pasa vando ba matière o pesa bango ba matière lo kuta makasi toza batu ngala ba gina net te kuna beta terreche ezana so na kosa makambo ba benga riko kuchi pesa mbo de besko za kuna ya Paris makambo ngala oloba so na kosa boyebi merci mon animateur na oloba ngo merci mon aza kuna bo benga merci mon bo vandise mama mulu ba oloba lo kuto be solo ba oyo so ba solo bo benga ta masana bune cha mal simekoli o be simekoli bo benga po bango nyoso to ebi histoire na ngala ki na oloba te pour bombana so pour bana o bo bana bino o bo oloba e ba lelo lo bana merci bagaki na oloba ngo bon de passer e makambo ya ki na internet e suka na internet mo masko to ba malokuta bo ngabo ba ngaba ba solo bino mo malokuta ese macha ba peso yo na lokuta na d'abord après son macha kitoko te abando macha kitoko ti ngala ebiki kwa me poto na ye ata mwana mutu mo ka pemba ye bango ayebi mamna oloba ayebi mamna oloba mutu mo ya pemba atina chauffeur na ye azonga na banda to da matati na bagage amena na ngola pesa kwa ndo na pam stimosi na gas stimosi wana na chibangu kwa ile grâce na sone banda poto ando sone ayexisa benganga bota pesi no macha lo kutana bo lo ba fali ba macha lo kuta so mas pesa no pas expliquer ce qu'on biloki akaba oui ba akaba no c'est 1000 te mais comme on a la mutu après ba comme mutu reste na kisasa na mitu comme beba ebi ja Dubai ko bo ebi kite likolo ngo ba ane be lokote na ba ngo ba fina bi pe bo peska kana de mamba live bosali ba benga trop ta ba kabino ba to sa ba live ba baluke ni so ba baluke je ba fu ba kaba mi de ba ko manzambe te yesu tu mwa nzambe ba wanga na ba beta film bonga mamu oyo na vandi mamu na zabo na kana mwana ngana le lokote na kana nzambe nanga na ba famille nanga yagi te oko to fato me ata jite merci no lokosi bango kuna yagi première porte no ko zonga na bandai dozana wa to fani to lana na yo ba bino na ngingiri te
donc je vais vous savoir parce que nous qui devons pas na bien non notre coup au soit flat pas bino na la taba complet na yo yé bien go on peut ça comprendre il y a disparé il y a rouge so maman na le babo belle peut déjà bon peut ça de belle ce que ça li pour makambo limbi ça pour na ko ça comme makambo oyo e blessé no za na ngako ba ko pas disparé na elanga bilambana ya yo mo ko pesanga fa ko pesanga bilo elanga oyelanga téléphone ya LG ebimisika ya chihuahua na yelanga yote bo bes bana besa mama macha bena be onga na olo basko ba ya bango na otambo ya mu na moto solo bango moto na banuka na moto na yelanga boso téléphone wana yote apo kie ozongi su poto tina yanga bambonka no za boso li moso poyo nga ozonga tele zo ba mabata no na osakasa mo yo zonga pra mwasi na yo oye ba susu deuxième discours pesa nga ya moko la personne pour attendre ensemble benga nga mo le mbonga personne mo muto la tsona sama habité ba blembe ko kana ya gina okosa pesa mo macha pena bi o nga pena ba pesa ko ya frère yote ba abonné na biso ba fanatique nanga ko se rappeler lisusu concert obetaka ya suka na Picasso awa na quartier 1 o wera abengana ka ba danseuse o ba mema biso se boka ba ki mema danseuse ndako nganga yagi na concert wana na butu na ko zwanga wasko sero comme na mega na ko zwanga yo da tuku na wale na bia ba ko senga makambo biso eleka na mega no wa se wo futa nzela ya yenzelo ke ba bandali wana kote ya mama ba poto ba flat wana zala wana ki ngana ko se bo ko macha beso ngana ko makambo tina tongo na biba biso ke na toko maya samba ba 8h nani wata kutu li papa to bimi na mega no tika tila samba pesa ngambongo so si mama so to benga yo be yote mama cha pesa bongo ngote biso ba macha ka bien macha ka bien ba pesa bango oh na lo ba so bango frère donc bongo sakana ba komba ba so ba vandi ba sakana komba ba to macha ka bien ngolo sa biso ko frère après ozonga poto obenginga na fête mo beza kota ya ba ari kwa kuchi nangi wana soki na bani bani ona posani ka après venir ba Bercy mon après venir ba Bercy mon na ndo za nana na mutono lamba blo kuna ba Bercy ba ole na za nana nan zete gite pesa mo mama chako ko gite apona yo tuna yo ya gi pourquoi zo ko sanga ba bisinga ke o bimana go lango e bisanga ni o te ba kosi yo blo za petit na biso ndengo saba miso na cappuccino le boga nde to ko mo ko solo la wana o so to ona so tuna ba gina ko sa eza ngo bongo to kosala te mo boyebi kole banga pena yebi ke yo ka mo santu olobaka te ya moko malamu fe mo ya bien tele ko yoko na ko pa ke ya yoko apwe ngana yo oyebe se pasa ngana yo tant je plan na tala succès mamu na okata succès na te pona bota no pona so na bota na e mabet bebi mo na hali ko mo anta mo ko mo asa ko ko wana mtabo nini na ko sa nini na yebi so te na kenga mo ndena na sele lokwa ilongo apona na ko yebi sa osani otika ngamba mo to sola rasuste na beko kanga téléphone osala nyoso kanga to sola rasuste apo yo ya gidi susu oh dans ces épisodes oh ayeba na kutute trobe ou serum de mettre passer comment mettre mao ayeba oublier te mettre mao passer comment attaque kwele auto zo pesa bastani ba serum na ba samba yo to pesa mbongo bonone ti la samba ti abotolo mwana est ce que ça biso kutu bo sa como ne mamu na lo pesa mo mati akitoko te ya bien o pesa bango o cha petit na ngana zeni abotolo mo ba botolo mo
eleka wa kutu ko ata internet oza internet ezate apwe nako mondo na komona mono kalo mona rapia na rapa Fabrice na ma campagne wana station wana nako mbona bikabela mbongo sana pesa mbongo na tout monde ko tabia kitala mo sido gloire la miliona osra ngopo mama ngopo tanga busoba obosa na mambo wana amwa sina ngaite na ebiso ko fala mo sina ngati okabenga mbona fala jondo fala ba benchi ti momino mo ngunda ye asio okena ye na okosa mamalo kuna bosi boso do pibo bamba wa kwa njoto nga bu na lokuta wa kosi bino kuna doga do po ba eza ba personality ba tu po ka na mosi to ba na posa changa pale bo no ko mo beso to eza ne be kuna linga mamulu ba to so bino boya ngandenge mo aba le kate aba ngo le kate Baba ko na bino ya mida ya ese na nani do nani po ba kosi bino kuna ko mbongo baba ko message no so ba bala bibino mais ese to ko so sala o sake miso ba so miso sala o be bombelo ga gi bo leki ya gi ala camarade na yo no bombelo ga gi yo to no fukula do sa kite yo te o ba ko limpio pe so mbongo a confirmé à donner ce qu'il a donné mais vous savez son moment bon mon attend pas on t'a bonné ba te to temble après ba bon mon attend pas on boy so beti ta bibi que la donna à moi si na elle je beti ta quoi des salinini moi ça les bosso beti ta tatouage ni kila toto ya ki eza la donna da besa ko beti de belle tatouage donc on bi mana arsi a beti tatouage arsi la festé avant moi c'est article confirmé tout le monde surtout il a besoin de match bien mais le côté de son fan bon ça qui me le ba ko kosa bon ba lu ba personne bon je m'en fous mon c'est bino nous on a pas de soleil qui chansa on ça a to je peux pas ça to keri d'accord ta trop de bossa mettre ça qui alors ça bête on vous nene bongo comme on peine comme na encre rouge ou na vert sur une plaie qui a boite eh tout le monde a kudu ba danser sur kudu ka ba bête ba kopo ba jima lipeka tant le ba jima e pas bouera azo balu si tatouage comme ça au flair yo expliquer sur mon tatouage pour aller montrer pour finir la donne oh Carmen ado ça la donne soit bon ya gesa ndenge na ye e ngo ndenge ya mo ulu makasi abima kana pire petit pe na ngai leki na ngai riti di mosi na bande pa vana kama na riti di mosi mosa ki yo aso na sali mosi na dona sia ko ke lenga pa te tatouage bila babiki oh kama na mobali ne mobali ngo ba ko matakita ba be bole ki wana so bon do lo bat ai ki makasi na nga pende nga ititi systématique makasi ki ba linga ka pa sola ba kabaka asola bien na ki moteur ki chadia c'est dans le score na lo ko kosa so ki sasa siko ya di sia o bata ma ba pesa makambo ki olinga makambo so ya gi na ba ka gi siko obere Carmen o de poani qui a rappelé ça va tirer comme bonnet yote quand même to 4 autres faut que na fini au kula lobo ça va ezet yebi ça va midat yebi ça bango que on peut benga Carmen laisse gati ka ba o changer numéro point faut benga numéro point ka bloquer pour bloquer na o benga numéro point ya numéro masqué point pour ça va bon monde lola na bango te pour ko kosa to ngo monta mo ça tout te bon vandi bon kosa ka ma internet to ko ba ka bo solo Carmen a tika ko lingo te ki yo to linga Carmen yo moko yani so amu sinjot ya la dona tellement kuna ba boye pa arsi te ba bi ke Carmen a ça pire petit ya arsi de Paris donc mona ke asali bongo asa boye pa za kwa arsi te asali nga ba sa milieu to bongo te moi c'est choco te
asi mobali kitoko ya mwindu akolinga ye te asa soki yo asalo pe manipule yo ayungu asalo ale ba libata rouge bagule ata bimiso bo okenewa o mona flou ata no beto flou la dona kamera le ko qualité les bandits la so o mato kita kamera le ko musika alors bile baba mubase pele mutaka le mutaka mukua bongo yo kenowa o kanga tshalo ba ke sika mote ba ke sika mote na ki ndo expliquer nga guide kanda linga kamera makasi bongo na linga ngape afa bongo kanda ba linga la dona akangela kisi la dona merci pour tu poison kangela kisi merci pour tu poison okangela kisi ki to nga sepeli okangela kisi ki to ko nga sepeli ko ba ko kosa ka bisote mo mo to kisi na yena ki mo ba dimanche fra ke puya na ke puya ta yena ki bino chaka akosiba to ko bon message na bino bongo ande na bino mida en bo balu ko ta je m'en fous Nikona mo kame oda masala nga makasi tongo. Ngosa boka mana tala kena songa. Boleke pela ndini bo voli ba poto boleke lo pete. Tala mataka na masomaka. Botesa. Okono bato kame masala kame. So ba mabe pour ya limbisa. Tangi na la dona. Sia ayati kinacha mkusa kama ndi kinacha mkuse ngati kinacha mkusa na mati. Boni boyeko Toma telesikoyo yo Dazan yon quel niveau yo sala ngona dona wana Quel niveau yo sala ngo Niveau need ya choko leki Niveau make up Ma na leki na make up na kilo Make up O même si ma fille ko ta mo su normal beauté fille ko bi ka tala cinématique Tala kuna ki tala fo de tezo bate moi ça tient tellement pour mon père rapport ta mon père le ma pour ça mon toque na ma mobile fo de bala donut tala bande ba kena mama sukola nga ba kingabo akaya bino ma merci gaga ba merci gaga potamo ba yebi bino te ba yebi bino ba sikso ba fe ba senso tiro ba gabwe ba anango Ote oya gabiye oya tono ebani mosa kikia mosa ya kena pa kwa mosa dona beta mkeza ki bolo kutaka moisa na kacha ba pesa na kana swift oyela bi